Tabok sini chief guest parade contingents rongno naikolnai bini loge tong Gracias salud travel girls contingent from Montfort SS School, followed by Montfort SS. Ini chief guest of Pandani sini honorable chairman PTRDC ni Masang Jagadish Debbarma bo salute nanani thangai tongo sini overall commander leading the whole contingents. First contingent is Montfort SS School, followed by Khumulwng boys, yet by Joel Debbarma, Khumulwng boys. আমার মা সবাই যিনি ভারত হাক অতর্ন ইংরেজ নেই ইয়াক নেই বিয়োগনানি বাগাই কোটি কোটি যারা থৈ লঙ্কা বাংলি থৈনি বিনিময়ে जों दिनै স্বাধীন ভারতবর্ষ হলাইও ভারত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মামানি পরে পয়লা বাইকে সংবিধান স্রামজাगनाय होनाय कायसा ड्राफ्ट खायमानि परे जों जत सिओ जस्ट रिमाइंडर 26 तारीख नवेम्बर 1950 앞으로 어버너 고시나 하자카 49 고시나 하자만이 보래 26 নভেম্বর 49 고시나 하자만이 보래 1950 দিনেনি হাই সালো 26 জানুয়ারি ন রিপাবলিক ডে হিন্দি বা ইংকাই গণতন্ত্র দিবস বাংলা বা প্রজাতন্ত্র দিবস কক বরক বাই লুকু রাইজা সাল নৈচম পালাই দङ বরকनो बंगली थै गोथारबाय भारत बियोग जागमानि बेलाय बेलायखे बरकनो मुजुमानो शहीद बंगली थैबाय जों भारत स्वाधीनता मानमानि जों दिनै अरो बखर कुचु खायै बासाय दंमानो এবং মবঠিক বিফোর 75 ইয়ার্স 75 বছর সিগাং যে সংবিধান সিনাই जों बड़ा मुजमानानि কক যে বরকনি কারণে তিনি ভারতবর্ষ কাইসা রাজ্য দঙানি পরেব
constitution amendment khlai 6 scheduled district council India o 10 ta jaga o tongo sei Dr. B.R. Ambedkar বলেছেন বেড়ার বেড়াকে হাম্বাই মাইয়া ফালো ওয়ারামা সিংসা 75 years সিকাং ভারতনি সংবিধান শ্রীরাংমানি মোর সংবিধানও ইকুয়ালিটি জাতিনি বাগিনো সমান অধিকার কক সানানি অধিকার অর্গানাইজেশন খানানি অধিকার কানানি চুমনানি বিনি কক বিনি চুমুং যত্ন और याफारी क्रांखा बनों हामाई मा याफारो बने बागै तिनी जों बन मुचुमा खुनाय म लुकु राजा सालनो रोगै जों तिनी आरो सेलिब्रेशन खायमानि लगे लगे म कक मा साबो जत्तनो सायमानो 1984 17 अगस्त भारतनी लोकसभा संविधान संशोधन खायनानी बागै देन प्राइम मिनिस्टर लोकसभा बिल तिसाका 17 अगस्त लोकसभा बिल तिसामानी परे भारतनी जे परिकाठामो गणतांत्रिक जे सिस्टेम राज्यसभा 23 तारीख अगस्त 1984 राज्यसभा बहायनो आलिनमासली सर्वसम्मतिक्रमे 6 scheduled district council जिने त्रिपुरा हास्टेव चालुंग तिनी मो 6 scheduled district council हेडक्वार्टर अब खुमुलुंग तब 2021 20 एप्रिल नि परे और तब काशा Dynamic Autonomous District Council Executive Committee running খাইতব যিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসিনি ইতিহাস অবহায় ভূভাগ্রানী নেতৃত্বে তাবক যে এক্সিকিউটিভ কমিটি রানিং খাইমানি বিনি কিসামিসা অর অ্যাচিভমেন্ট অবস্থায় এখানে চুকিয়া আং মক কক থাসা থাইনি সাউইনো आनी कखनो मुथाक नाय जों सायमानो साखाम हेल्थ डिपार्टमेंट जों सायमानो एग्रीकल्चर PWD एजुकेशन सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इरिगेशन रूरल डिपार्टमेंट जब तनो थगै ताबो काम काहाम सामंग बुतांग रमै दङो एडिसि अथॉरिटी मैंडेटरी दायबद्ध तब एडिसि एलाकाओ प्राय 12.5 लाख एडिसि एलाकानि जनगणनि बागै सामंग बुतांग खाय दङो हस्पिटाल आगेल जों दङ नुबानि 50 आसन विशिष्ट 50 सीटेड जिनि खेरम्बार हॉस्पिटल तबक 150 बेडेड हॉस्पिटल जों तबक आपग्रेड खायका गोबांमा भारतवर्षनि गोरों गोरों साख हामनाय रक बरकबा जों टेलिमेडिसिन बिथिंखै जोंनि एडिसि आमथायनि जुगिया रां पैसा जुगिया आमथाय हाय नुखुं रकनो पेसेन्ट रकनो जों सुबिदा रजाखा जों सायमानो एडिसि very limited